त्या तरेन हांव तांकां पूर्ण साथ दिता। हो सरकार जो म्हणटा आमी 50,000 नोकरी दितली, 10,000 नोकरी दितली, तांकां हे 200-300 जे कामगार आसात, जे लायफ गार्ड आहा, जे खरे लोकांचो जीव वाचोवपी आनी खरेंच आयज ट्युरिजम स्टेट जर म्हणटा जाल्यार हेंची आयज डॉक्टर जशे सेव करतात तशी आयज ते लोकांची सेव करता। तांकां आयज खंय तरी पर्मनंट करपाची गरज आसा। जॉब म्हणटा ते फक्त इलेक्शनाच्या टायमारूच येता। तुमकां खबर आसतलें की प्रमोद सावंतान 10,000 जॉब दिता म्हणून सांगले, अजून पर्यंत खंयचो जॉब येवंक ना। तितूंतल्या तितून म्हाका दिसता हे जे एक्सपिरियन्स अशें न्हू की तेंची आनी स्क्रुटिनी करपाची गरज ना, ऑलरेडी रेडी आसात ते, तांकां तुमी त्या हेचेर दिवपाची गरज आसा। आनी म्हाका कळना की ही मिडल जी दिश्टी आनी कोण कोण सगळे एका कॉर्पोरेशनाक हे मिडल कंपनी आसता ती कित्याक घेवपाक जाय काय? आमचे इंजिनियर्स आहा, आमचे एकाउंटंट आहा, कितले डिपार्टमेंटान सगळे डायरेक्टर्स हे ते एम्प्लॉई गव्हर्मेंट जॉबाचेर आहात, पण मिडल कंपनी जी आहा, मिडल कंपनीक हाडटा सोसी सगळ्या डिपार्टमेंटान पळया तुमी, GMCन पळया। आनी हो बाबू आजगांवकर म्हणटा तो तेका ह्या स्पोर्ट्साचे आनी ही जी ट्युरिजम कित्याक म्हणून दिल्या खबर ना, फक्त कमिशनां खावपाक आनी पर्संटेजाचेर हे कंपनी चलता। पण हे कंपनी हे जे 10 वर्सां काम करतात तांकां तुमी घेवं शकना जाल्यार तुमी फ्रेशर जे येतात तांकां तुमी कसले युथांक न्ही सर्वीस दितली? हो प्रश्न गोंयकारांक चिंतपाची गरज आसा। आनी हांव मागता की हेंची मागणी पूर्ण करची। पूर्ण करिना जाल्यार म्हाका दिसता हें आंदोलन खंयच्या खंय वयतलें तें खबर ना। तेंचे फॅमिली आहात, तेंचो थोड्यांचो म्हाका दिसता तेंचो एकट्याचो सोर्स आहा, हांकां जर तुमी तेंच्या पोट जे डेली हेचेर आहा, डेली जे गरज आसा तांकां जर पावना जाल्यार हो सरकार कसले डेव्हलपमेंटाची तुमी हे करतात। सो हांव मागता ते बेगीनच्या बेगीन तेंचे जावचे आनी आमच्या काँग्रेस पार्टी आनी बाकीचे सगळे जाणांनी हांकां सपोर्ट करचो। Sortena!